Turang rasanina minggu ena kita bengket kubas minggu pasion pendamkan minggu judika. Si mabai kita ngangka karena keadilan ras kebujuran di bata. Ibas kinata kegeluhan ta magati turah kinila bujuran ras kinila adilan. Magati lane sitah kuja ingan ngadu gunandarami serpang pula. Meremangkel suka-suka keadilan ras kebujuran ibas donienda. Janah banci jadi kita pemekatab ikut ndalankan kinila adilan ibas kegeluhan ta. Subuk ibas jabu gereja ras masyarakat. Tuhu labo ngasuk manusia mereken silalit ibas ia. Labo kita ngasuk ndalankan keadilan. Adila kita ngeluh ibas keadilan di bata. Makarah minggu judi kaenda ibabai kita ngejapkan ras ngeluh. Ibas keadilan di bata seh maka kita pendalankan kebenaran. Ras keadilan di bata ibas kegeluhan ta. Maka mari dage si puji Tuhan ta. Bata Bapa si adil ras bujur. Anak na Yesus Kristus sin sidahkan geluh adil ras bujur. Ras ibas gelar kesah si badia, si ngajari pusuhta adil ras bujur. Perkuate ras dame ibas di Bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Markus 14 ayat 36. Nina ibas pertotonna. O bapangku, lakap lit si matahat ibas kam. Agui min salung kini serane da ibas aku nari. Tapi labo peratenku peraten dulah jadi. Mari raduras kita muji Tuhan arah dendenta. Si puji dage perbahanan di batanta. Keadilan di bata keadilan si maba kejuah-juahan. Si teridah ibas biak di batanta sinepan manusia, ras tinepas si deban, geluh mulia bagi ia. Keadilan di bata erbahan kita medolat.
Keadilan di bata masih erbahan kerina tinapa terjaga alu mahuli. Simbelin makaga jadi erguna. Sikitik pe lajuru tapi ibahana maharga. Si puji Tuhan narkitekan perbahanan na aluras kita rende. Kini ko tenta dalankan kini la bujuran. Turang rasanina magati latih siakap gulut ukurta. Rakitekan melala si idah ras si gejapkan kini la adilan ras kini la bujuran isi kelewata. Bagai pebas geluh tajini. Lane si serpang pulah ingan ngandaskan gulut ukurta. Meremangkel pengangkanta karena suka-suka keadilan ras kebujuran di bata. Turang senina, labo kita ngasup mereken silalit ibas kita. Labo kita ngasup mendalankan keadilan, adilah siangka. Adilah kita ngeluh ibas keadilan ras kini bujuran di bata. Perlu pesi sadari maka kebiaran. Aru ate, perjengilan, ulih kalak sing geluh ibas kini lah adilan, kini lah bujuran. Selaku persuruhan di bata, aku neken kata naman bandu kerina kam, siar tedak aten dalankan kini bujuran di bata. Nina Tuhan. Kalak sing kelengi aku ku kelini kap. Dengan kalak sing akui aku kap Tuhan ku kawali kap iya. Adi lebuh iya man aku ku aloi mo iya. Tupung iya ibas kini seran, aku kap ras iya. Aku kap simulahi iya dengan sim pemuliakan ca. Ku berikan umur si gadang jadi upahna dengan ku kelini iya. Mazmur 10 14 10:6. Arkitikan kita enggo ipagagahi di bata, mari si puji ka Tuhan di bata. Paksana genduari sioge kata di bata si ibuan ibas Jeremia 30 sada ayat 30 sada seh ayat 34. Kooge kan jenda nari bagian katana. Nina Tuhan, seh mepaksana aku erbahan perpadanan simbaru ras kala Israel ras Juda. Perpadanan simbaruela bali ras perpadanan sindekah si kubahan ras nini-nina tupung kucikep tanna dengan kubaban darat i Mesir nari. Amin ape aku bali ras perbulangan na tapi la icikep na perpadanan ne. Perpadanan simbaru si ate kukubahan ras bangsa Israel bagenda mo.
Kutamakan undang-undangku, kubas ukurna, dengan kusuratkan ibas pusuhna. Aku jadi di batana, ia jadi bangsangku. Lalit perlu kala ngajari temanna sebangsa guna nandai Tuhan, sebab kerina kala nandai aku. Menakan ibas sikitik nanari terus kempak simbelinna. Ku alami kerina dosa-dosana, dengan kerina salah nalane ku ingat. Aku Tuhan kap si enggo melaskan, kata enda. Sehjenda kata di bata. Ketuahan kala si magikan kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mapesi bagikan kata di bata, mariras kita bertoto kita. Tuhan di bata, ibas dunia enda Tuhan lali teman kami. Si sempurna, si bujur, janah kerinana rebahan sa gulu ukur kami. Tuhan ibas paksa enda ngadap kami kukam. Ibas kerina kekecewaan kami nandangi dunia enda. Iturikan kami ate kami kukam. Janah Bapa, ate kami magikan karena katandu. Gelah megegah kami nalani wari-wari kami. Bagai tetap kami pengendes kukam. Janah tetap kami tambah-tambah na kini tegan kami kukam. Mindo kami manbandu. Pasu-pasu dage katandu. Sebab kami ertote bas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Kekalangan ni Tuhan kata di bata sisa manbanta wari yenda. Ibon ibas Heber 5 ayat 5 sa 10. 5 ayat 5 sa 10 kuogekan jenda nari bagian katana. Bagai mape Kristus, labo ia milih dirina guna ipahaga jadi imam simbelin. Tapi di bata ngatakan manbana, kamu anakku, ibas wari enda aku unggo jadi bapandu. Ibas bagin si deban, ibas pustaka si badia ikatakan di bata kape. Jadi imam mekam rasa lalap rikutkan golongan imam Malkisedek. Paksa Jesus ngeluh idonia enda, artoto ia mindo alusar koras iluh mambur mandi bata, singa sup nelamatkan ia ibas kematian nari. Kita kan dipetul Jesus dirina dengan pengendes mandi bata, ibagikan di bata pemindonna. Tapi amin na pe Jesus anak di bata, erlajar patuh ia arah kini serana. Kita kan sieme maka kenca ia serta bahan di bata, ia jadi ulu keselamatan si rasa lala. Nadangi kerina kala sir kemalangan manbana. Jangan itetapkan di bata ia jadi imam simbelin rikutkan golongan imam Malkisedek. Senjena kata di bata. Mencuah-cuah man bata kerina. Ibas paksenda icubakan kami ngenda. Si bahan kebatin minggunta. Alu online via YouTube. Berkite-kite kan. Ibas kutanta desa rumah pilpil. Enda harus kang enda istirahat kalau be. 3 minggu enda. Sehingga setanggal 20 Ija tanggal 2 pagi wari Jumat bulan April ija kita nggo bengket ka kubas gereja guna ngelakukan kebaktinta Jumat simbelin. Kekalangan ni Tuhan ibas paksenda nungku nate kuman banta kerena. Pernah nga kita retoto tapi pertotonta misi berikan di bata jawabannya. Pernah kang pasti. Tapi apa yang ada rusuran Mendo kita mandi bata, ertoto kita mandi bata, tapi jawaban nala pernah seh man bata. Ya banlah pertoton taseh, tapi jawaban nala kalau bagi atita si pindogan kita bagi mandi bata. Apa yang erusuran? Tuhan Yesus piga-piga kali ia ertoto, tupung mereman kala 5.000 kala, tupung mereman 4.000 kala. Bagi yang minum mandi bata, ibarat kena ngesah maka kerina kala banciman. Si sakit pe banci ipapalam na. Si pentang pe banci pengida. Si ngomate pe banci kanggeluh. Kerina na. Pernah jawab di batang yang dapat pertoton Tuhan Yesus. Tapi bas paksa siya. Ibas Heber 5 yang dandai. Ibas ayat si popitukan. Enda ipersingeti penulis Heber yang dandai ka. Mankala Yahudi si paksa ibas kini gulu tenukur. Itu rikena mulih ugakin penderitaan Yesus. Ibas ayat popitukan. Paksa Jesus ngeluh idonienda, ertoto ia mindo alu serkoras iluh mambur mandi bata. Jesus pe pernah ngeselaku kemanusiaan na. Ia pe pernah kangen da menderita sekal menderitana. Erkite-kite kan onggo midahana uga pepagi ia mate.
Mamati bas kayu persilang. Gul kelukurna sebab kerina kala ngomrusuri dah kena karena karena kala si sangket ibas kayu persilang ngomidahna dua warika lalap laka mate lalap la mate ngomidahna sorgo banci kam dula mate di labo kerahunge ikat tapi tane ngepakukan banci kam dula ampas mate lang maka lambat laun manjar-anjar ke kematian secara manusiawi Yesus ngomidahne jana walah kerye Athena secara manusia yang biar ipindokan nama Tuhan di bata. Vokasion tanina, ibas pertotonna. Oh, babangku. La kaplit si metahat ibas kam. Itah Jesus makalit si metahat ibas di bata. Agu imin, salong kini seranenda ibas aku nari. Agu imin, lakap metahat bas kami ini na. Tapi, labo peraten dula jadi. Kekelengan ni Tuhan. Tuhan Yesus arkitekan bagi kelbiar na. Panas ne pendaratan go bagi darah. Arkitekan go melewar kerina. Pori-pori bagi pecah ngenda pembuluh darah. Ibas lagi kulan arkitekan kebiaran na. Adik kita masa teruk pecah pembuluh darah bas otak. Enda pecah pembuluh darah pas lagi kulan maka panas na pe. Go bagi darah. Kekelengan ni Tuhan. Kebiaran Tuhan Yesus luar biasa bas paksa sih. Entah kita pe bagi kamu. Pernah kangen na kita ngalakan perbeben si luar biasa si gualah papagi ya teta. Anak tala magikan kata. Lengape kita mati tadi nganepe ko pindona. Ngom apay bangko. Lengape dung sekolah na aku kuliah ka aku sekali narika. Nina. Ekonomi penggo berat. Apay katambah COVID ka baginda. Pemasukan penggo urang. Ula keri kesehatan tapi engko kurang bertambah naka perbeben arah apa ipe engko stres ula keri engko pecah pe pembuluh darah wasota engko melala kita ngenanami perbeben si bagian rupana luar biasa macam-macam ibas kita ngenanami perbeben si luar biasa tapi si luar biasa na jeda pas kalau bagi tema antanina Jesus patuh dalani kini serana Jesus patuh dalani kini serana magati kita lah kita patuh Anggom sakit, anggo rumah sakit lalap lamadan. Gua naring yang sibahan. Gome hari bagai sungkuni keluarga basuhe grup keluarga. Ise banci si notoken saja nah mesin tingkel pertoton na kenina. Lape ibas di bata lo dai si penting malam. Ngerasi di mana kekelengan ni Tuhan. Magati perbebene, penderitaane, banci rebahan sakitan redaun naras di bata. Tapi bas paksa eda. Jesus patuh dalam kini serana. Coba si oge kamu lihi. Ibas ayat si pewaluhkan. Tapi amin na pe Jesus anak di bata. Jesus anak di bata. Erlajar patuh ia arah kini serana. Patuh ia arah kini serana. Anggom nyetek na ia harus mati ibas kayu persilang. Jangan anggom nyetek na maka lalit si metahan ibas kako bapa nina. Luar biasa ga Kepeken penderitaan si harus idalani Yesus. Penderitaan si memang harus idalani lalaban silang. Kerina pertoton Yesus bagikan di bata. Kerina pertoton tapi kepekan bagikan di bata. Tapi likang kepekan deba harus kakin si dalani penderitaan. Harus kakin si dalani perbebene. Engkai makapaan si Yesus patuh kaya daga penungkunan na. Secara manusiawi ia kebiaran kita pebagai kang. Aribas posisi Yesus Tapi engkai maka Yesus patuh. Enda kepekan rahasiana. Ibas ayat 5. Heber 5 ayat 5. Nina. Kamu anakku. Ibas wari enda aku enggo jadi bapadu. Ya di ibas bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia katakan anakku engkau. Dengan tanda seru. Anakku engkau. Ije berarti lit ngenda penggejapan ibas pusuh Tuhan Yesus maka aku anak di bata Bapa si luar biasa. Aku mah anak di bata Papa. Sila lebana sang kenia. Aku mah anak di bata. Alu bagai tetap iba syukurna. Ugape penderitaan nenda. Aku anak di bata. Di bata sila di si matahat iba siya. Tapi adi memang yang harus kudalani. Pasti kudalani. Kekelengan ni Tuhan. Ibas paksenda. Ipersingetika ang kepekan ibas Jeremia 30 sadanda. Ibas ayat si petelu. Ayat 30 telukan. Nina, kutamakan undang-undangku kubas ukurna
Dengan kusurat kene ibas pusuh na. Genduari anda si perlu itanamkan kepekan ibas pusuh ta skala-skala. Aku jadi di batana, ia jadi bangsaanku. Berikutnya ibas ayat 34. Lalit perlu kalak ngajari temanna sebangsa guna nandai Tuhan. Sebab kerina kalak nandai aku. Penukuna na genduari man banta ema. Ngomenda tuhu-tuhu si tandai iseng na di bata si rusur kapiti kita. Si etah ngenda tuhu-tuhu, si gecapkan ngenda tuhu-tuhu, iseng ngenda di bata, si man bana rusur kita mido. Ngom si tandai ya, tuhu-tuhu, entah lenga. Mungkin ngenda pe jadi perenungan man bata skala-skala kekelengan ni Tuhan. COVID-19, ngom krina kita noto kenca. Kerina kita noto kenca, larang ngadi-ngadi, krina kita noto kenca. Enda berlalulah, angkatkan min COVID enda Tuhan. Pemasak min COVID enda Tuhan nintangan. Tapi engkai maka sada tahun lewat enda COVID tetap lit. Engkai maka COVID tetap lit. Labo ngatakan sa pertoton telah bagikan di bata. Tapi banci saja. Enda ngatakan sa COVID harus jenak kunina di bata. COVID harus terus ibas doni enda sanga-sanga sa waktu siku padankan. Maka kekelengan ni Tuhan. COVID-19 enda engkau harus lit tetap lit ije. Saja penungkunan na. Apakah kita ikan perbebene, penderitaan COVID-19 isinya bahkan kerina na kita harus kebatin bagian rupana pegenduari. Apakah sir bahansa kita doh narah di aras di bata? Entah bahansa kita tetap patuh, janar patuh na kita man di bata. Ibas kini lang asupan tarbahan kaipe, si mahulina selaku manusia. Malalaki nila bujuran si bahan kita. Arkitekan perbeben, arkitekan penderitaan sini alami. Ganduari kekelengan ni Tuhan. Arlajar patuh kita ibas kini serantang. Arlajar patuh kita arkitekan si usih-usih ngeda ganduari Tuhan Yesus. Pasyon mo ganduari kita. Ibas masa-masa penderitaan berat na ngeda perbebenta. Ngena kari lanebo dekah si kuliah-kuliah mo. Si harus kos mo. Asa kay narika ngenda pengeluaran untuk anak kuliah. Di skala pertuan tangatakan sa anak sintua adi memang kin nggo bansi kuliah arkitekan vaksin pekari yang beredar. Nggo harus ngenda isikap konsen untuk anak sintua. Lenga kakari kosna. Bengket ka ngenda ku kuliah semester si pemena anak si peduakan. Maka kan sebagai pengeluaran pertambahan ka kurang lebih 24 juta harus isikapkan. Ibas tahun nenda kekelengan ni Tuhan. Perbebensi luar biasa ihadapi kita ngenda masing-masing kita. Mungkin daya ibas kam ngalami perbebensi debanna. Mungkin ka ibas kita ngananami perbebensi luar biasa na ka ibas dampar si deban ka. Labo masalah sen tapi mungkin masalah kesusuran. Mora kateta ngidah teman ta babana anak-na nggogalang-galang kerina anak-na kita lalap langalit pupusta. Mungkin eka jadi perbebenta. Mungkin kasih jadi perbebentar kita ikan kesalahan ta, entah keteledoran ta, merasa berdosa kita, merasa karena kebodohan ta, rewahan sa nggo keri wari-wari 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nggo keri nar kita ikan kebodohan ta. Si pakaikan ngenda waktu-waktu sila reguna. Sia-sia makrinana nandangi si jabun tapi kekelengan ni Tuhan. Ibas paksa ena ngatakan sa. Ibas Jeremia 30 sada. Ayat na si 34 adina. Ku alami krina dosa-dosana. Dengan krina salah nalani ku ingat. Aku Tuhan kap si inggo melaskan kata ena. Ganduari penungkunan naman banta. Adi di batang go ngalami krina salah ras dosanta. Penungkunan naman banta. Ibas kita dalani kerina perbebenta. Tetap ngedar kita setia mandi bata. Entah lang. Tetap ngedar kita sukutan mandi bata. Entah lang. Ngedar jadi perenungan man banta skala-skala. Labo kita nganca si menderita. Tapi kerina kala ibas dunia na menderita. Nanami perbeben. Tapi Yesus pengen nanami perbeben. Si luar biasa. Tapi Yesus tetap ngedar patuh. Pas ngedar bagi pertoton na. Pertoton Tuhan Yesus. Oh Bapangku. Lakap let si matahari bas kam. Agui min calung kini seranenda. Kam lalit si matahari bas kam. Agui min nina. Tapi lagu praten dula jadi. Sueka ngeda ibas bahan hebat tenda. Ngatakan sama ka Yesus amin nagyaya anak di bata. Tetap
ia patuh arah kini serana. Maka manbanta kerina kekelengan ni Tuhan. Tetaplah patuh, sidalankan kerina kaisingan ate Tuhan. Sebab si pasiwahkan nina. Karena kita kan siema, maka kenca ia sertai bahan di bata, ia jadi ulu keselamatan si rasa lalap. Nadagi kerina kalak sir kemalangan manbana. Ia jadi ulu keselamatan si rasa lalap. Nadagi kerina kalak sir kemalangan manbana. Tetaplah kita pengendas man Tuhan Yesus sebab ia menjadi dalanta kompak keselamatan ni bagi ia pe enggo iselamatkan di bata. Manbanta kerina kekelengan ni Tuhan. Ibas kerina perbebenta. Ibas kerina pasyon-pasyon tau basuari si sendah. Labo ngatakan sama ka di bata lah magikan toto dulang. Tapi ibrekan di bata ngenda jawaban na. Tapi labo perhatian ku jadi. Perhatian dulah jadi Bapak. Bagai ngenda ninta ibas pertotonta. Tuhan si masu-masu ras kita toto. Katakan bucur kami manbadu Tuhan. Ibas kerina wari-wari singgo ibentasi kami. Tetaplah kami jadi Bapa kami. Tetaplah kami jadi anak-anak lu. Janah te kami Tuhan. Kama Bapa kami singgo napa kami. Kam kangen da Bapa kami si tetap jadi guru kami. Tuhan. Bucur ibas kelengatendo nadangi kami. Kelengate kami kam Tuhan. Sampati kami bas nalani wari-wari kami sebab kam kap Tuhan di bata kami. Si isembah kami si de malu keleng ate. Amin. Mari dage si aku kan kini tekenta. Radukan kerina kala ibas kerina paksa ninta dage sekalak-sekalak. Aku tek mandi bata Bapa silar si berkuasa na sinepal langit aras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak na si tonggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idul si muda-muda nari si sokliaman. Tergelar si Maria, singana nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen, peteluarikan gom keke ibas si mate nari. Nangki ku surga, perkundul narah kemuhan di bata, Bapa silar si berkuasana. Jenari remia pagi ngaranakan singluh rasinggo mate. Aku tek menkesah si badia, jenari sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken, kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Genduari kata di bata si jadi palas man banta ibas kita nakan persembahan man Tuhan nina persembahkanlah diri man di bata saja selaku persembahan singgeluh sebab bagaimana arus nakam ersembah selaku tina pasirukur tupung sindeskan persembahan ta mari raduras kita rende ibas kitab endendenta. Ras kita artoto karena persembahan ta rikut pe pertoton syafata artoto kita. O Bapa kami si kudu libas kini rajaan surga. Bapa sindeher ras kami itu pun kami si sada ibas kami dalani kegeluhan eda. Tupung melalakal perbeben sim berat sini hadapi kami kamkap tetap jadi Bapa teman kami si setia gunang kelengi kami. Maka Tuhan te kami ibas kerina perbeben kegeluhan kami kam tetap kaplit ije. Maka tetap kami ertoto man bandu Tuhan sebab kami tek jawaban pertoton kami si mahuli na ibreken dunadangi kami. Amin nagia kami harus tetap ngeluh ras perbeben kami tapi lah kami italukan perbeben silide tapi tetap kini tekan kami paguh naku kami saja. Maka Tuhan pengatakan bujur kami karena tetap itemanidu bagai karena kata nu singgo bagikan kami yang diskan kami persembahannya da alokan dage Bapa dalam persembahannya da pe bagi bosi merimi lebih-lebih si taling ibas kami pe ajari kami gelah banci kami makaikan bagi singa na atendu pasu-pasu nu krina kesehatan anak-anak nu Tuhan si ikut kebaktin ras kami bas uari si sendahenda ikut kape
Ibas kerina persiapan na nandangi ekonomi bas persekolahan anak-anak, perkuliahan anak-anak, entah kangen dah anak-anak kami si darami dahin, tetap kam si masu-masusa, tetap iar kini tekan ku kam, bagi pe bapa, pasu-pasu dagi kekelengan kami, si paksana genduari sakit, kam dagi si masu-masu, kerina tambar, kerina tim medis, si campurtan, guna mereka kesembuhan nandangi kekelengan kami yang kerina Tuhan kam dagi si mereka kemalaman ate man kerina kekelengan kami si paksana sakit tetap biar pengendasku kam labo mohon cek ini tekena rikut pe kerina keluarga tetap kam saja si jadi juru selamatna bagi pe bapa pasu-pasu pe perkembangan COVID-19 si genduari dit idehir kami ibas kuta kami bagi pe ibas negara kami resdoni Tuhan ajari kami Galah kami pe semakin terbeluh jaga diri kami, jaga kesehatan kami, jaga imun tubuh kami, galah kami pe terbebas arah COVID-19 wahenda. Pasu-pasu pe Tuhan, kebaktin kami si bakal dilakukan kami, ibas PJJ ubagi pe kebaktin minggu, galah banci kerina nardalan bagi singana atendu saja. Alung kendage pertoton kami Tuhan, sebab kami sembah ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Genduari perpulungan sini kelingi Tuhan. Kitar padan man di batanta. Di bata meulu keadilan simbela kita ibas kini la bujuran doninari. Idilona pe kita gelah ngeluh ibas keadilan ras kebujuran. Guna peteguhi perpadanan taman di bata. Mari dage genduari ertoto kita bagi sini ajari Tuhan, ibas pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarnu ipabadi amin. Rehmin kini rajandu, sehlamin peratendu ibas donieda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris senahenda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalah empat kami. Alamin kami bawa kam kubas pencubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kapsimada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah aludame ras majuah-juah, lakukanlah keadilan ras kini bujuran ibas geluhdu. Guna peteguhi ras pegagahi kam ngalakukan sie, alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si perkuah ate si simpar alu kebayakan, si enggo nanahkan kam ku kemuliaan na si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegah dengan paguh. Ia ngesimada kuasa sekerasa lalap. Amin. Kebaktin mari minggunta nggodung Tuhan si masu-masu majuah-juah man banta kerina.